प्रदीप मल्लिक जी की रिजर्व ऑफिस रे काम करथिले हाबिलदार भाबे तांकर मृत्यु घटी जहां हम पाखे सूचना रही मु घटनास्थल रे अछि आपनको देखैबाकू चाहिबी केते भयानक थिला एई विस्फोरण एवं देखुथिबे जो मृतक पुलिस हाबिलदार एठी जोता पड़िछि एवं ड्रेस मध्य एठी पड़िछि एवं जहां हम पाखे सूचना रही जे घटनास्थल रे ही तांकर मृत्यु घटिछि एवं पूरा घटना बाबद रे आपनको सूचना देबाकू चाहिबी जे सदर थाना रे जो बम गुड़िक जबत होइतला विभिन्न अपराधी मानक ठारू जबत होइतबा बम गुड़िक आज डिस्पोज अफ करा जाउतला एई काठजोड़ी पठारे एवं काठजोड़ी पठारे जेतेबेले डिस्पोज अफ करा जाउतला एई दुर्घटना बा एई अघटन घटिछि तेबे प्रकृत रे केमिति ए अघटन घटिला ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट जणा पड़ी नाही एवं से बम गुड़िक जो जबत हेइतला एठिकू आनिकी डिस्पोज अफ करिवार कारण कौन थिला कहार अनुमति थिला एवं जो कर्मचारी माने बा पुलिस रो जो डिस्पोजल करा जाउतला जो टीम रे जो सदस्य माने थिले से माने कहार अनुमति नै थिले एवं प्रकृत एसओपी पालन करा जाइतला नाही ताहाकू नै कि एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हेछि एवं जो बम गुडी को आनी थिले सेठी जेहेतु नदी पाखरे थिला ताकू अन्यत्र चाहिए डिस्पोज अफ करा जाई पारथंता किंतु जहां हम पाखे सूचना रही एठी जो बम गुड़ी को एठी फुटा जाउथला एही समय रे ही एही दुर्घटना घटिछि बा एही अघटन घटिछि तबे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने आसी पहुंचीचंती घटनार तदंत निश्चित भाबे करा जिवो एक उच्च स्तरीय तदंत करा जिवो जेहेतु जने पुलिस कर्मचारी मृत्यु घटिछि एवं प्रकृत कारण कोन ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होइनी एवं मु जहा कहउतली जे प्रकृत रे एसओपी पालन करा जाइथिला ना नाही एवं एठी बम गुड़ी को आनिकी डिस्पोज अफ करिवार कोन आवश्यकता थिला डिस्पोज अफ करने समय कहीं फुटा गला एवं कहीं पानी भितर पका गला नहीं बा आमी साधारण पुलिस टीम भी घटनास्थल रे जहां में देखुछु देवाशिष प्राथमिक छानबीन भी आरंभ होईछि जो प्रश्न आपण उठाउछंती कहा निर्देश रे डिस्पोजल करा जाउथिला एवं जहां प्रिकॉशन निया जिबा कथा एसओपी पालन होबा कथा ताहा हेछि ना नहीं एठी जो पुलिस टीम अछि से माने किछि प्रतिक्रिया रखुछंती की देखो आडिशनल डीसीपी तीन जन आडिशनल डीसीपी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसीपी स्थानीय एसीपी उपस्थित अछंती एवं आपण देखि पारथुवे जो बैग टी पड़ीची सेठी कैमरा पर्सन आलोक आपन को जो बैग टी देखौचंती सेही बैग रे बम गुडी को अणा जाइथला तेबे बम गुडी को बैग रे किपरि अणागला ताहा निश्चित भाबे एक चिंताजनक विषय बा एक तदंत सापेक्ष एवं केउ परिस्थिति रे से माने एठुकू आनीथिले एवं मु जहा बारंबार कहूची जे प्रकृत रे एसओपी पालन हेइतिला ना नाही एवं कहार अनुमति थिला एवं बम गुडी को निया लगैबार आवश्यकता कोन थिला आम पाखरे जहा सूचना रहिछि जे प्रकृत रे ए बम गुडी को निया लगा जाउथला एवं सेही समय रे ही एही विस्फोरण घटिछि तबे प्रकृत कारण कोन काहे कि बम गुडी को निया लगा जाउथला निया लगा जाई काहे कि डिस्पोज अफ करा जिबाकू चेष्टा करा गला एवं मु जहा कहउतली कि आमे साधारणतः देखिछु जेतेबेले बम गुडी को जबत हुए विभिन्न अपराधी ठारू सेतेबेले मुख्यतः पानी भितरे बुड़ा जाए किंतु तांकू किए अनुमति देला एवं काहे कि से माने एठिके आनीथिले एवं जो बैग गुडी को मु देखौछि से बैग भितरे केमिति बम गुडी को आनिले ए प्रकृत कारण ताहा वर्तमान सुधा जणा पड़ी नाही एवं जणे पुलिस कर्मचारी बा जणे हाबिलदार मृत्यु घटिछि एवं ए घटनार निश्चित भाबे उच्च स्तरीय तदंत हेबार आवश्यकता रहिछि देवाशिष मृत हाबिलदार किए कोठी तांकर ड्यूटी थिला बा को थाना रे से कार्यरत थिले ए बाबद रे किछि स्पष्ट होउछि कि देखो मुझे कहली कि से रिजर्व ऑफिस रे से काम करथिले हाबिलदार भाबे एवं आज बम डिस्पोजल जो स्क्वाड करा जाइतला सेथिरे से ड्यूटी करे हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अछंती हमें ताको सहित टिके कथा होबा चेष्टा करिया सर जनकर मृत्यु घटिछि हम पाखरे बर्तमान जहाँ खबर मिलूँ जनकर होती आम देखुँ बर्तमान या ऊपर केस गोटे अपमृत्यु केस करा देखुँ सर इंजर्ड जणे आउ किछि अछंती कि ना आउ कि ना सर प्रकृत कारण कोन केउ परिस्थिति रे डिस्पोजल करा जाउतला डिस्पोजल करा जाउतला बर्तमान एबे तो आम घटनास्थल पहुंचलु एटा देखला परे जहाँ कहि पारे आम बर्तमान टोटल घटना अनुध्यान करूछु अनुध्यान कला परे जहाँ मुद्दा सर एटी जबत बाण जोडा थिला सेगुडा केते परिमाण ना एटा बर्तमान कहि होबनी एबे मु जस्ट पहुंचली स्पॉट रे एबे मु देखि साला परे ना बाण बोली जहाँ हम पाखरे खबर अछि देखला परे हम जहाँ सर एटी टीम थिला बम डिस्पोजल जो स्क्वाड हां से जे हविला रस्तेले सी आसीथिले से जे प्रदीप मल्लिक आसीथिले एटी डिफ्यूजल करिया पई बाकी कोन हिसाब डिटेल हला पर हम कहि डिस्पोजल स्क्वाड सर से हां हां सर सी प्रकृत प्रिकॉशन नेइथिले कि ना नाही बर्तमान एबे तो मु आगे मु जस्ट पहुंचली स्पॉट रे तो देखला परे जहाँ मु कहिबी बुझला परे एसओपी अछि कि आपनकर जे बम डिस्पोज जेतबेले करा जाय सेति पे
କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଏସଓପି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ନା ସେ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କଣ ନ କରିଥିଲେ ଏଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କହିପାରିବେ। ସେଗୁଡିକ ବାଣ ନା ବମ୍ ଆପଣ ନା ବାଣ ବାଣ ଯାହା ଜଣଙ୍କର ବାଣ ପରିମାଣ ଥିଲା ସାର୍ ବାଣ? ଏବେ କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ପଟରେ ବାଣ ଅଛି ଏବେ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କେତେ ଜଣ କହିବି। ଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ରେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କହିବି ଏବେ କେତେ ଜଣ ହାବିଲଦାର ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ ଜମା ଆସିଥିଲେ ବାଣ କଣ କହିପାରିବା? ନା ବାଣ ବୋଲି କହୁଛି ତ ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଣ ଆଖିକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉ ବାଣ ସବୁ ଏଗୁଡିକ ନା ବାଣ ତ ଆଉ କୋଉ ବାଣ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାଣ ଯାହା ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବାଣ ସେଇଟା ହିଁ। ବମ୍ କିଛି ନା ନା ବମ୍ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ନା ଆମେ ନା ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ବମ୍ ନୁହଁ। ସାର୍ ସେ ଯେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମୃତ ନା ଜୀବିତ କଣ ସାର୍ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି? ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିବୁ ଏସିବି ରୁ ବୁଝିଲା ପରେ। ସାର୍ ସେ ରିଜର୍ଭ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରିଜର୍ଭ ଆରୁରେ କଟକ ଆରୋରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ କରାହେଇଥିବ ଆରଆଇ କରିଥିବେ ମୁଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଆସିବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ହଁ ହଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ହେଇଛି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସାର୍ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହବ କି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି ଘଟିଲା ପ୍ରକୃତ ଏସଓପି ପାଳନ ହେଇଥିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଏଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ ହଁ, ଆମେ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଗେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାପରେ ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରାହେବ। ଇନକ୍ୱାରି କିନ୍ତୁ ହବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆମ ସହିତ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଡିସିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଡେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ଏସଓପି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏଠି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବା ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଡିସିପି ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଇଏ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାଶିଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେବାଶିଷ ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛୁ।